السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد عبد الباسط، كيف أنت؟ كيف حالك يا عبد أنا الباسط؟ بخير الحمد عندك لله. ما شاء الله. وكان وكان اليوم يوم الجمعة، فهل صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم مرة صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه؟ نعم. من هذا موتو جي 845 جي؟ من أنت؟ من انت او انتی موٹو جی 845 جی؟ کون ہے بیٹا یہ؟ عبد الباسط، انا اسألك هل صليت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وسلمت علیہ؟ کیا آپ نے درود شریف پڑھا آج؟ جی جی، نہیں زیادہ نہیں پڑھا لیکن تھوڑا سا. کم مرتين صلیت علیہ؟ کتنی مرتبہ؟ کم مرتين معنی ہو کتنی مرتبہ؟ صلیت عشر عشر کیا بولیں گے شیخ؟ عشر مرہ یعنی 10 times؟ اشرہ مرہ 10 مرتبہ. نہیں وہ بولنے کا جو نحوی طریقے سے استعمال کریں گے. کتنا مرتبہ پڑھا؟ 10 مرات پڑھیں گے یا 10 بار 10 بار؟ 10 عشر مرات. مرات 10 مرات. صلیت عشر مرات. فہیم سالم وس فہیم حضرت وسل سالم بھائی نمبر نہیں دیے. سالم بھائی ہیں آپ؟ سالم بھائی اپنا نام چینج کر سکتے ہیں بابو آپ. بدل. نہیں وہ کیا وہ کیسے ہوا مجھے اتنا موبائل کی نالج نہیں ہے سر. ابھی وہ کس طریقے سے وہ شاید میرا ہی ہے موٹورولا میرا موبائل ہے وہ دکھا رہے گا وہاں پہ. ہاں، کل آپ کا نام دکھا رہا تھا، دیکھیں نا اس کو ایک بار چینج کر کے دیکھیں. اوکے. ابھی اس پہ فہیم. آ رہا تھا کہ آپ ایڈٹ کرنے کا تو ہاں مجھے ایڈٹ، آپشن ہاں وہ ایڈٹ کر خیر لینا، ایڈٹ کر لینا، یوٹیوب پہ دیکھ کے ایڈٹ کر لینا. فہیمہ وکم مرہ صلیتی علی رسول اللہ وسلم تھی؟ فہیمہ جی سر. کتنی مرتبہ دودھ پڑا بیٹا؟ سر ایک تسبیح پڑھنے کی کوشش کی تھی پر پوری نہیں کر پائی. او، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کریں گے نا، میرا بچہ ہے نا بیٹا. جی سر انشاءاللہ. ہاں ہاں، تو اسی پڑھیں انشاءاللہ جمعے کو. چلیے بہت بڑھیا. تو آپ لوگوں کے ہوم ورک میرے پاس آ گئے ہیں. ہوم ورک کو کیا بولتے ہیں؟ الفرض المنزلی. کیا پڑھتے ہیں ہوم ورک کو؟ الفرض المنزلی. تو ہوم ورک میں چیک کر رہا ہوں یہ. چلیے یہ آپ کو الفاظ حضرت معنی یاد سارا نفس و مطمئنہ ہیں؟ سارا نفس و مطمئنہ صحیح جملہ ہے نا یہ؟ نفس مطمئن ہو گئی. پھر سارت نفس المطمئنہ ہوگا نا یہ؟ ہاں، النفس مؤنث ہوتا ہے تو سارت ہونا چاہیے. کہاں لکھا ہے؟ میں نے بھی دیکھا نہیں نا ادھر. سارت نفس مطمئنہ. نفس مؤنث ہے نا؟ جی بالکل، نفس مؤنث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نفس مؤنث سمائی ہے. تو شروع کرتے ہیں. آئیے نیچے لکھے جملوں کو مناسب خبر سے پر کریں، اعراب بھی لگائیں. تو یہاں پر فٹافٹ کرتے جائیں گے جلدی سے. فہیمہ بیٹے شروع کرتے ہیں. ابدئی یا فہیمہ ابدئی. کانت الشمس. مشرقتاً. ماشاء اللہ. مشرقہ ما معنی مشرقہ؟ مشرقة روشن ہو. ما معنى هذه الكلمة؟ نعم، أشرق يشرق. تو یہاں پر ایک بات اور سمجھیں گے بیٹا. اشرق یشرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشرق یشرق یہ آتا ہے باب افعال سے. یہ کس سے آتا ہے بیٹا؟ باب افعال سے آتا ہے. کس سے آتا ہے یہ؟ باب افعال سے. ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے باب افعال. تو اشرق یشرق مطلب ہوتا ہے روشن ہونا. اشرق معنی روشن ہونا. تو جیسے ہم بولتے ہیں دن روشن ہو گیا، تو وہاں پر بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اشرقہ، اگر مجھے کہنا دن روشن ہو گیا ہے
तो हम बोलेंगे बेटा अशरकन नहारू। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? अशरकन नहारू। अन्नहार माने डे, डे गॉट ब्राइटन, अशरकन नहारू, दिन रोशन हो गया। एक आता है बेटा असफरा, असफरा युसरिफु, असफरा युसफिरु इसफारा, असफरा, वक़द असफरा नहार। इसका माने बेटा क्या होता है? रोशन होना, सुबह होना। इसको कभी कभी हम इंग्लिश में पढ़ाता है डॉन, DAW, ठीक है ना? क्या जी सर। असफरा सीन से है ना? जी असफरा छोटे सीन से है, असफरा। ये सफर, ये सफर वाला, ट्रेवल वाला नहीं, जर्नी वाला, यात्रा वाला नहीं। असफरा युसफिर माने रोशन होना। तो बहुत अच्छा है बेटा ये। कानती शम्सु, आप कैसे समझे कि यहाँ मुशरिकतन आएगा फहीमा बेटा? सर जो शम्स अशम्सु है वो मुअन्नस है। आपने कैसे समझा कि अशम्सु मुअन्नस है? ये सवाल फिर। सर जो कानत हाँ, आ रहा है क्योंकि ना काना मुअन्नस। मुअन्नस आया हुआ है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब जी। समझ रहे हैं आप बात, उम्मीद से। जी आप बोलेंगे सालिम भाई आगे। हम्म। सारतिन नारु। जी। जी। सारतिन नारु बारिदतन। बारिदतन, आग क्या हो गई? ठंडी हो गई। बारिदतन मुअन्नस क्यों है? ठंडी हो। ये जो सारत। जी जी। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज। मंसूब क्यों है बोल बारिदतन दो भेज मंसूब? दो। क्योंकि सारा की खबर जो है बहुत बढ़िया। वो मंसूब अब्दुल होती बासित है भाई, अब्दुल बासित भाई जी आगे जी भी। जी। क्योंकि आज हमें 3 पेज पढ़ने हैं, असबह पेज नंबर 15, 16, 17, 18, 4 पेज पढ़ने, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। असबहल वलदु नाइमन। बहुत बढ़िया, शाबाश। नाइमन, आगे बढ़ेंगे। सर अंसर रजुलु बारियन। बारियन माने? शिफायाब। अच्छा, बारियन। बारियन नहीं बेटे, बरी बोलेंगे, बरीअन, बरीअन। बारियन तो सर अलग मत, हाँ बरीअन, ठीक। बरीअन। बरी माने शिफायाब, यानी छुटकारा पा लेना। तो अमसर रजुलु जी सर। बरीअन, तो आदमी क्या हो गया? बरी हो गया, बरी, छुटकारा पा लिया उसने। तो किस चीज से वो आगे जी कह सकते हैं आप? मिनल मराजी, बीमारी से। मिनस सिजनी, जी। सिजन माने जेल। मिनस सिजनी, सिजन, अस्सिजिन, अस्सिजनु। भाई बोलो, अस्सिजनु माने जेल बेटा, अस्सिजनु माने फहीमा जी। जेल। इधर अस्सीजनो क्या माने इधर जेल। सिज लगा सकते जी। हैं? जेल से शिफायाब हो गया। हाँ, जेल से बरी हो गया मतलब छुटकारा पा लिया। शिफायाब का मतलब होता है छुटकारा पा लेना। हम तो शिफायाब इसलिए छुटकारा बोलते हैं पा। क्योंकि वो बीमारी से छुटकारा पाता है ना, बीमारी से छुटकारा मिलता है तो शिफायाब बोलते हैं। हाँ जी 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 जी। जी, आगे बोलेंगे जल्दी से। बातल मुअल्लिमु, कारियन। कारियन, आगे बातल बोलेंगे। मुअल्लिम कर दी। हाँ कारियन, कारियन। बात बातल मुअल्लिमु, बातल खतीबतन। मुअल्लिमु दारिसन, बातल मुअल्लिमु काला खतीबन, आतन। कुछ भी कर सकते हैं। बाततिल मुअल्लिमतु फहिमा। सर इसका होगा ताला आतन। बाततिल मुअल्लिमतु ताला आतन। बाततिल मुअल्लिमतु। खतीबतन। हम्म ताला आतन। तालातन नहीं बेटा, ताला युतालिउ मुताला, तो मुतालिआतन बोलेंगे। मुतालिया, तालातन आपने सही बोलने की कोशिश की है, कायदा आपका ठीक, जी। थोड़ा सा क्योंकि आपने वो पढ़ा मुतालिम। नहीं है तो गलती हो गई है। ये तालातन बेटा कोई लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर हमें तला, आपने बिल्कुल सही किया है। अरबी जबान में मुताला करने को बोलते हैं राजा युराजिउ मुराजातन। तो हम बोलेंगे बाततिल मुअल्लिमतु मुराजिआतन। क्या बोलेंगे बेटा? मुरा मुराजातन। मुराजिआतन। आपने सही, उर्दू में तो हम बोलते हैं ताला युतालिउ मुताला करना, लेकिन अरबी जबान में मुराजिअतन। अलमुराजा इस्तेमाल करते हैं, मुराजिआतन। या फिर आप कह सकते हैं पढ़ते हुए गुजारी, कारियतन कह सकते हैं, मुराजिआतन बोल सकते हैं। या आप और भी कुछ मुराजिआतन। तो ये अभी के लिए ये काफी है, मुराजिआतन। अजहल कमरु। जी सर। हम्म अदहल कमरु मुनीरन। मुनीरन, बहुत अजहल बढ़िया। कमर
तालिअन, अज़हल ये कमरु भी समझ सकते हैं। तालिअन, मुनीरन। तालिअन मुनीरन, बहुत बढ़िया। लैसल इल्मु, दौरन बोल सकते हैं। ज़ारन। ज़ारन, इल्म नुकसानदेह नहीं है, ज़ारन, ठीक है ना। जी लैसल सर। इल्मु ज़ारन, इल्म ज्यादा नहीं है। लैसल इल्मु कसीरन, इल्म इल्म कम जुमले नहीं में है। जैसल कलीलन, बहुत कुछ कहने को कलीलन। है, कहा जा सकता है। शाबाश। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आप समझ गए इसको। जैसा तो लो मुफीदन। हम्म, नहीं, मुफीदन तो होगा, लेकिन वो जुमला जरा गलत हो जाता। लैसल इल्मु, हाँ वो सेंस गलत हो जाएगा। तो ये सब अल्फाज माने हैं, ठीक है ना। अल्फाज माने याद करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने बोला था क्या, फहीमा ने बारियन, तो यहाँ बारियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारियन, ठीक है ना। बारी अन, बारी अन, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारी अन, ठीक है ना। तो फ्रेम कुछ जी क्या सर। है ना। तर्जमा क्या होगा वहाँ पर? वहां भी वही मतलब है, वही बारियान बरियन एक ही एक ही बात है। वहाँ बरीअन और बारियन एक ही है, बस वो बाबे जो बरी है वो बाबे वो फाइल के वजन पर है, और जो बारी उन है, जी बारी उन, वो फाइल उनके वजन पर है। बात एक ही है, जी जी। जी सर। ठीक है ना। जी। तो यहाँ पर ये अल्फाज माने हैं हमारे पास कुछ। बारी उन, शिफायाब, जाखिर हमने कल पढ़ा था, भरा हुआ, ठीक है ना। मुतआबुन, मुतआबुन, मीम ता पेश मुत आइन जबर आ, मुतआबुन, थका हुआ। और अगर पढ़ देंगे ऐन के नीचे जेर, तब बन जाएगा थकाने वाला। देखो जबर जैसे कितने माना बदलते हैं। अरबी जबान की ये खूबसूरती है, ये उसकी वसात को बताने वाली चीज़ है कि अगर हम ऐन के नीचे मु- बेटा जेर पढ़ते हैं तो ये बन जाएगा मुतइबुन। क्या बन जाएगा बेटा? मुतइबुन। इसका मुतइबुन, इबन इसका मतलब जी होगा थकाने वाला। इकरा कहाँ है थकाने आज? वाला। फाहिमा, इकरा कहाँ है आज? सर पता नहीं, मैं बाद में कॉल करके पूछूंगी क्लास के बाद। ठीक है। तो कादिमुन हो जाएगा आने वाला, मुकबिलुन आने वाला, कादिमुन आने वाला। मुकबिलुन का मतलब होता है आने वाला, मुतवज्जह होने वाला। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? मुतवज्जह होने वाला। बोलो भाई, मुतवज्जह होने वाला। मुतवज्जे होने वाला। होने मुकबिलुन का वाला। मतलब मुतवज्जह होने वाला। उसफुरुन माने बेटा चिड़िया। उसफुरुन माने चिड़िया। जिसको हम इंग्लिश में चिड़िया चिड़िया। स्पैरो बोलते हैं ना, उसी को अरबी स्पैरो। जबान में उसफुरुन जी। बोलते हैं। उसफुर, इसकी जमाती बेटा आसाफिर। उसफुरुन की जमा आसाफिर माने चिड़िया। गोरैया बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बाबू? गौरैया। गौरैया। हाँ, गोरैया बोल सकते हैं, गोरैया। तो जमा। महबूसुन माने कैद। महबूसुन माने कैद, कैद इसको बोलते हैं हम लोग डिटेंड। डिटेंड, कैद किया जी हुआ सर। आदमी, महबूसुन, ठीक है ना। यह है बाबू जी। हाँ, यह है मुतअल्लिमुन। तअल्लमा, देखो इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे कितना फर्क हो जाता है। इसलिए अरबी जबान को बहुत अच्छे लफ्ज के साथ, तजवीद के साथ देखो। अगर मैं पढ़ता हूँ तअल्लमा, तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन, इसका मतलब होगा सीखना। क्या होगा फाहिमा? क्या जी होगा सालिम? क्या होगा सीखना। अब्दुल बासित भाई? हाँ सीखना। इंग्लिश में हाँ। बोलते हैं लर्न करना। और अगर पढ़ेंगे तअल्लमा, तअल्लमा, तअल्लमा या तअल्लमु तअल्लुमन, का मतलब होता है दर्द में पढ़ना, दर्द में पढ़ना। जी कितना फर्क है। तअल्लमा तअल्लमु, दर्द में पढ़ना। इंग्लिश में बोलते हैं टू सफर, सफर करना। या कह सकते हैं टू फॉल इन पेन। to fall in pain, to fall in pain, तअल्लमा fall in तअल्लमु, pain। दर्द में पढ़ना। देखो कितना फर्क है। आ रही बात समझ में अब्दुल बासित भाई? लोग जो बोलते हैं जी ना, सर। कुछ भी कह देते हैं। जी। जैसे भाई हम, देखो हम इधर ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ सुनो। ग्रामर। अगर मैं पढ़ता हूँ बेटा, ग्रामर नहीं, तलफ्फुज, प्रोनाउंसिएशन। अगर मैं पढ़ता हूँ तलफ्फुज। अशहदु, जी तलफ्फुज। अशहदु अल्लाह इलाहा, तो इसका मतलब है गवाही देता हूँ, अशहदु। और अगर पढ़ता हूँ मैं छोटा सीन करके असहदु, जैसे गांव के लोग आमतौर से जब इकामत करते हैं ना, जब तकबीर पढ़ते हैं नमाज के लिए, तो गांव जी के लोग असहदु ऐसे करके बोल देते हैं। इसका मतलब होता है मैं अभी मैं जागता हूँ। आ रही बात समझ में? जी जी। 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 हाँ।
تو اب اشہدو میں مانے جانتا ہوں. اگر پڑھتے ہیں اشہدو تو مطلب میں گواہی دیتا ہوں، ٹو گیو وٹنس، گواہی دینے کو بولتے ہیں ٹو گیو وٹنس. اور اسدو کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیٹ اپ، جاگنا، ٹو اویک. تو کتنا فرق آ جاتا ہے. ویسے تعلم، تعلم یتعلم، تعلما مانے سیکھنا، تعلم مانے درد میں پڑھنا. تو یہاں پر ہے بیٹا متعلم، اگر میں پڑھوں گا متعلم یہ کر کے پڑھوں گا تو ٹیچ تو بولیں گے، متعلم بولیں گے اسٹوڈنٹ کو، لرنر کو، سیکھنے والے کو. لیکن یہ جی متعلم یہ درد میں مبتلا، تکلیف زدہ. ٹھیک ہے نا. جی دیکھو جی سر. کتاب لکھنے والے نے مولانا اویس صاحب نے کتنا اچھا کر رکھا ہے. دیکھو ایک جگہ متعلمون اور متعلمون ایک ہی لائن میں ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا. جی تو آپ سب جی بولیں گے، آپ سب لوگ بولیں گے جزاہ اللہ، جزاہ اللہ، ان کو دعا دیں گے اس جزاک لیے. اللہ. جزاہ جزاک اللہ. اللہ. ہاں ٹھیک ہے نا. اختن کی جی جمع اخوات مانے جی سر. بہن، سسٹر. شجاعن مانے بہادر، بریو. شیخ مانے بوڑھا، اولڈ مین. اشاب، اب یہاں پر یہ سب الفاظ مانے یا یاد کرنے ہیں، کل میں جملے بنواؤں گا کل، اب پھر پٹائی ہو جائے گی. پھر صحابن، صحابن مانے بادل، کلاؤڈ. عامل مانے مزدور، امپلائی کے بولتے ہیں امپلائی. سر آپ نے الاجیرو بھی بتایا تھا، مزدور. ہاں وہ بھی الاجیر مانے مزدور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. الاجیر مانے، الاجیر کا مطلب ہوتا ہے جو اجرت پر کام کرے. اگر میں کہیں کام کرتا ہوں اجرت پر، دہاڑی پر، یعنی ڈیلی دہاڑی پر جو کام کرتا ہے، جو ڈیلی ویج پر، اس کو بولتے ہیں جی بیٹا انگلش میں ڈیلی ویج. الاجرا، جی الاجرا تو بولتے ہیں میرا بچہ، الاجرا تو وہ جو ڈیلی کام کے ختم کرنے پر شام کو ملتے ہیں اس کو بولتے ہیں اجرا، اجیر. جی جی عامل بولتے ہیں امپلائی جس کو مہینے کے بعد پیسہ ملتا ہے. میرا فرق سمجھ میں آیا کیا؟ جی 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 سر. جی میرا بچہ فہیمہ، میرا فرق سمجھ میں آیا کیا؟ جی سر آ گیا. کس کا بیٹا ہے؟ بیٹا اپنے ابو امی کے بیٹے ہیں، سیدھی سی بات ہے. جی بولو. سر. لیکن ٹیچر ایسے جی پیار محبت میں بولتا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا. جی اس لیے سیکھنا ہے فہیمہ کہ اپنے آس پاس کی لڑکیوں کو سکھائیں گے. جی انشاءاللہ. عبد الباسط بھائی اس لیے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ دوسروں کو سکھائیں. یہ فیز ملٹی پلائٹ کرنا. ملٹی پلائٹ سمجھتے ہیں آپ؟ ملٹی پلائٹ. میں نے آپ کو بتایا میں اے ہوں، میں نے آپ کو بتایا آپ بی ہیں، آپ سب لوگ بی ہیں. بی آپ لوگ پھر سی کو بتائیں گے، سی پھر ڈی کو بتائے گا، ڈی پھر ای کو بتائے گا. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے. الرسول مانے قاصد. اچھا عامل. مفطر مانے ناشتہ کرنے والا، مفطر، اس لیے الفطور ناشتے کو بولتے ہیں، الفطور بریک فاسٹ کو بولتے ہیں. الرسول مانے قاصد، میسنجر کو بول دیتے ہیں. سر یہ فطور جو ہے ضمہ کے ساتھ اور فتح کے ساتھ بھی آتا ہے کیا؟ یہ تو ابھی آپ نے بتایا فطور، فطور بھی فطور، بول سکتے ہیں. فطور فا کے ساتھ، الفطور وہ کوئی اور دوسرے معنی ہو جائیں گے. جی الفطور یہ میں نے کہیں غزیر دیکھا مانے تھا. جی تیز، ٹھیک. غزیر مانے تیز، ہم نے پڑھا تھا کل، تیز، ہیوی. طائر جی مانے اڑنے والا. جی مہموم غم زدہ، پریشان. یہ نئے ورڈ ہے آپ کے لیے، انا مہموم. اگر سالم بولیں گے میں غم زدہ ہوں، میں پریشان ہوں، میں اپسیٹ ہوں، انگلش میں کیا بولتے ہیں بیٹا؟ سیڈ. سر. میں اپسیٹ ہوں، اپسیٹ بھی بول دیتے ہیں، اپسیٹ. تو اگر فہیمہ بولے گی میں غم زدہ ہوں آج، میں اپسیٹ ہوں، سیڈنس ہے مجھے آج، تو ہم کیا بولیں گے بیٹا؟ میں کیا بولوں گا پھر؟ فہیمہ کیا بولیں گے آپ؟ اگر آپ یہ جملہ بولیں گے تو انا مہموم انا محمومتن. متن، محمومن. مہمومتن. محمود. ٹھیک ہے نا. محمومتن. ہم۔ جی سر. اختون کی جمع اخوات مانے، اچھا پڑھ لیا. الدین مانے دین، مستقیم مانے سیدھا، بولتے ہیں نا صراط صراط مستقیم، اہدنا الصراط جی سر. المستقیم، سیدھا، اسٹریٹ فارورڈ. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اسٹریٹ فارورڈ.
अशाब माने नौजवान, अशाब माने नौजवान, शाबुन की जमा आती है शुब्बान, अशुब्बान माने नौजवान। ठीक है मेरा बच्चा। सरीउन माने तेज, ये जी सारे माने आप खुद याद करेंगे, ठीक है ना। ये पेज नंबर आपका जी। कितना हो जाता है, इनको याद करेंगे। कोई भी किसी तरह की परेशानी आती है तो आप फौरन पेज नंबर 17 में खुद से करेंगे ये। उसके बाद मुब्तदा खबर इंसान आजुल, सारा इंसान आजुलन, इंसान जल्दबाज हो गया। ठीक है ना, ये आप समझ गए। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी तरह की? नहीं सर। तो ये सब भी आपके, मैं आपके होमवर्क चेक कर रहा हूँ। इसके बाद होमवर्क भेजा है जी। बीके कौन है भैया? बीके आप हैं क्या? कानत शम्सु मुशरिक़तन अस्बाल वलदु नाइमन बादल मुअल्लिमु क़ारिअन अज़हल क़मरु तालिअन, तालिअन। ये जिसने भी लिखा है नीचे लिखे जुमलों को, ये पता नहीं किसका है, ये होमवर्क दिख रहा है। एक बार 1 मिनट रुकेंगे जरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, ये दिख रहा है आपको? होमवर्क दिख रहा है? जी सर। हाँ, ये फ़हीमा का हो गया है, बासित भाई का हो गया है। हाँ, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला होमवर्क, ये अजहल जी कमरु सर। तालियन, ये किनका है? फ़हीमा का। बेटे तालियन ऐसे करके लिख लेंगे, जी मतलब तालियन कैसे लिखेंगे? आइन अलिफ दो जबर अन, है ना? ठीक है सर। जी सर। हाँ, तो इसका 1 मिनट और बस। हम्म, क्योंकि मंसूब बनाना है उसको, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या बोलेंगे उसको? अजहल कमरु, अजहल कमरु तालियन, ऐसे करके। आगे है लैसल इल्मु ज़ारन, ज़ारन जब लिखेंगे तो ज़ारन में भी अलिफ लगाएंगे। लैसल ज़ारन, है ना बेटा? जी सर। हम्म, तो ये हो गया मुनाफिक ने, वो सारा मुनाफिकून सालिहीन, नौजवान जल्दबाज हो गए सारा शुब्बान। ये नौजवान जल्दबाज हो गए को बोलेंगे सारा शुब्बान, शुब्बान जमा ऐसे लिखेंगे, सारा शुब्बान, नौजवान हो गए। क्या हो गए? नौजवान। सारा शुब्बान, जल्दबाज हो गए, तो जल्दबाज को क्या बोलेंगे भाई? आपने लिखा है यहाँ पर सारा शुब्बान, अजूलन। अजूल है। सारा शुब्बान नौजवान। अजूल। हसनैन, उसने मेरा ये क्या मिसवाक की थी वो बैग में, हाँ किधर रखा? समझ नहीं आया। रखा क्या उसके अंदर? अजूलीना। नीचे रखा क्या? साइड में किधर वहादुत। रखा? सारा शुब्बानु आजिलीना। सौरल जी मतरू गजीरन, सही है ना लफ्ज? हाँ जी, बिल्कुल सही है। आजिली, आजिलीन। जी। आजिलीना, ठीक है ना। वो मुब्तदा अजूलीना कैसे खबर। लिखेंगे बेटा? कानल मुनाफिकूना काजिबीना, बहुत बढ़िया, मुनाफिक झूठे हो गए। जल्लत ताजिरूना तिजारतिन, हम्म। जल्लत ताजिरूना, ताजिरों ने दिन निकाला तिजारत करते हुए, तो ये बन जाएगा हमारा जल्लत ताजी। इसे ताजिर की जमा आती है बेटा तुज्जार, तो हम ऐसे बोलेंगे जल्लत तुज्जारू, जल्लत तुज्जारू, ताजिरीना। कोशिश करना है फाइल के वजन पर लेकर के आओ, तो जल्लत तुज्जारू। मैं इसको इधर लिख देता हूँ ताकि वो आपको पीडीएफ में मिल जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप
زلت تجار تاجرین. تاجرین. فرق سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ جی سر. ہاں جی. تو یہ بن جائے گا زلت تجار تاجی فائل کے وزن پر. بہت بڑھیا. اس کے بعد ہے راستہ سارت صراط سہلن. راستہ آسان ہو گیا بیٹا. سارا الصراط. سارا شاری بھی ہو سکتا ہے نا. سہلن. سارع معنی سڑک. شاری ہو. ہاں الشارع. تو اگر ہم بول رہے ہیں سارا الصراط سہلن راستہ آسان ہو گیا. گلاب سرخ ہے. کان الورد حمرا. کان الورد احمر. الورد کان الورد. کان الورد. ورد کیا ہے بیٹا؟ ورد مذکر ہے تو احمرا آئے گا. احمرا. مؤنث کے لیے حمرا آتا ہے. اچھا اچھا. ظل الصراط وسیعا. راستہ چوڑا ہو گیا. دن چوڑا ہو گیا. وسیعا ایسے لکھیں گے بیٹا. وسیعا جب بھی منصوب بنائیں گے کوشش کریں کہ الف کے ساتھ ملائیں. وسیعا. کانت الغابۃ کثیفۃ. ارے واہ جنگل گھنا تھا. کان البشر عجولا. عجولا بھی بیٹے کیسے لکھیں گے؟ عجولا بھی ایسے کر کے لکھیں گے. لام الف دو زبر لن. عجولا. انسان جلد باز ہو گیا. امس الشجر مثمرا. مثمرا بھی ویسے لکھیں گے الف کے ساتھ میں. یاد رکھیں گے. بات الشاب مہموما. نوجوان نے غمزدہ ہوتے ہوئے رات گزاری. تو بن جائے گا یہ بات الشاب. اچھے سے جملے لکھنے لگے آپ لوگ. آپ لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں بھائی. تو یہ ہو گیا ہے بھائی. اور آنسر شجر و مسمران بات الشاب. بہت بڑھیا. پھر گلاب سرخ ہے. ذل سے اچھے تو ہو گیا. اچھا. ہاں ٹھیک ہے نا. جدار مؤنث ہے. جدار. تو ہم کیا کریں گے؟ اصبحت الجدار. اصبحت الجدار. دیوار نے گرتے ہوئے صبح کی مطلب صبح میں گر گئی. تو ساقطتن. ٹھیک ہے نا. جی سر. الجدار مؤنث سمائی ہے. تو یہ بن جائے گا اصبحت الجدار ساقطتن. جدار کی جمع آتی ہے بیٹا. سارا جدار طویلۃ. جدار کی جمع کیا آتی ہے؟ الجدران. جمع جدران. کیا آتی ہے اس کی؟ جدران معنی دیواریں. جدران. بولو بھائی. جدران. جدران. جدار کی جمع جدران معنی دیواریں. اصبح الاسبوع محبوسا. محبوسا وہی سین کے ساتھ الف کے ساتھ لکھیں گے. کانت الاخت آواز آپ کی حضرت کم آ رہی ہے. آواز کم نہیں آئی سوری. بیچ بیچ میں کم ہو رہی ہے. ایسا جی کیا جی سلو. ابھی کیسی آواز آ رہی ہے ابھی؟ ابھی ٹھیک ہے. اچھا. تو یہ آپ کا ہوم ورک بہت صحیح رہا. دلچسپی اس کا مطلب آپ لوگوں نے دکھائی. سارت النار جیدا. نیچے لکھے دکان الشمس سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی بھائی. ابھی آواز آ رہی ہے. سلو ہے بہت. ابھی آواز آ رہی ہے میری. جی ابھی جی آئی. سر. ابھی نہیں آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. جی جی سر. جی. تو کانت الشمس مشرقتا. صحیح ہے. اصبح الولد نائما. بات المعلم خاریا. نزہ القمر طالعا. ليس العلم ضارا طالعا. اچھا ہو گیا وہ تو. سارت الناس. سارت النار جیدا. یہ غلط ہو جائے گا. سارت النار جیدا. کچھ اور لکھیں گے یہاں پر. آگ گرم ہو گئی. نقصان دہ ہو گئی. جلانے والی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ایسا کچھ کر کے لکھ لیں گے. جسے ہم کہہ سکتے ہیں جلانے کو بولتے ہیں احرق یحرق معنی جلانا. تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں صارت النار محرقتا. آگ جلانے والی ہو گئی. یعنی
محرقتن کا مطلب ہوتا ہے برننگ، برن مانے جلانا، برن. تو یہ ایک ہوم ورک تھا محرقتن. محرقتن. کہنے کا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا ہے. اس کے بعد اور کیا بچ رہا ہے ہمارا، یہ دھیرے دھیرے ختم کرنا ہے ہمیں. افعال ناقص سے قرآن سے مثالیں، بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں. کام الیس اللہ باحکم الحاکمین. آواز وغیرہ سے آپ کی غفورا. تو یہ سب مثالیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل. کیا پڑھیں گے اب بھائی؟ حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل. سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی. جی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل کو سمجھنا اتنا آسان ہے، جب افعال ناقصہ ہم نے سمجھ لیے ہیں تو حروف مشبہ بالفعل کو سمجھنا بہت آسان ہے. آسان کس لیے ہے کہ جو ہم باتیں اب تک افعال ناقصہ کے تعلق سے کر رہے تھے، اب وہ بات ہم اسی بات کو جوڑتے ہوئے حروف مشبہ بالفعل کو پڑھتے ہیں. دراصل ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں گے کہ حروف مشبہ بالفعل کیا ہیں. دیکھو حروف، ادھر دھیان دیں گے، حروف تو حروف ہیں، حروف تو عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. حروف فعل کی طرح عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کو مشبہ بالفعل بول رہے ہیں. تو حروف مشبہ بالفعل، جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ حروف مشبہ بالفعل کیا ہے تو آپ جواب دیں گے ایسے حروف جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، جو فعل کی جی طرح عمل کرتے عمل ہیں، کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے، دیکھو جو افعال ناقصہ تھے، افعال ناقصہ جو تھے وہ ناقص افعال تھے، اور ان سب کی گردان آتی تھی. بولو ذرا، ان سب کی گردان آتی آتی تھی. تھی. آتی تھی. لیکن یہاں پر جو حروف ہے، حروف ہونے کی وجہ سے ان کی گردان نہیں آئے گی، کیونکہ گردان اسم کی بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور گردان حروف کی بھی نہیں آتی. گردان آتی ہے افعال ناقصہ کی. اسم کی گردان نہیں آتی، لیکن کچھ اسم کی گردان آتی ہے، اور وہ بھی 6 سیغے آتے ہیں، وہ 6 سیغے ہم بعد میں پڑھیں گے. تو حروف کی گردان نہیں آتی. تو سب سے پہلی بات تو یہاں پر لکھیں گے آپ کہ حروف کی گردان نہیں آتی، حروف کی افعال کی طرح گردان نہیں آتی. گردان نہیں آتی، حروف کی افعال کی طرح گردان نہیں آتی. گردان مینلی کس کی آتی ہے؟ فعل کی آتی ہے. لیکن کچھ اس میں جمع مذکر سالم کی گردان آ جاتی ہے، جمع مؤنث سالم کی گردان آ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. جمع کیا بولتے ہیں، جمع وہ جو کیا نام، جو سالم فعل، جو واحد مؤنث ہوتا ہے جس کو ہم قاعدے کے ذریعے بناتے ہیں، عالمتن، عالمتان، عالماتن، وغیرہ وغیرہ. حروف کی افعال کی طرح گردان نہیں آتی، اس کو یاد رکھیں گے آپ لوگ. تو حروف مشبہ بالفعل تعداد میں کتنے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہوگا، حروف مشبہ بالفعل تعداد میں کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف ہے مشبہ بالفعل تعداد میں 6 ہیں. یہ کتنے بیٹا؟ تعداد میں کتنے ہیں؟ تعداد میں 6 6 ہیں. ہے. تعداد میں کتنے ہیں بھائی؟ یہ 6 ہیں، 6 ہیں. وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ نمبر ان. 1، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، ٹھیک ہے نا. نمبر 1 کون ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 ان، ان نمبر 2 ان، ان شاید ہم نے پڑھ لیا نا کأن. یہ؟ کأن. ہم نے پڑھ لیا نا یہ؟ لكن. جی سر. جی. ان ان كأن لكن لیکن ليت لعل. لیت لعل. لیتا لا، بہت تفصیل سے پڑھا تھا شاید ہم نے یہ.
जी सर पढ़ جی रखा है सब। اس کی لیکن بس یہ کہ یاد رکھنا ہے اس کو، یہ کس طرح عمل کرتے ہیں، یہ بھی عمل کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان کے جو اسم آئے گا وہ اسم کیا ہوتا ہے، ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منसूब। ان کا اسم منصوب ہوتا ہے. ہاں، افعال ناقصہ کے خلاف کام کرتے ہیں لوگ. تو یہ تو پڑھا رکھا ہے. سالم آپ نے پڑھا برعکس. ہے؟ سالم پتہ ہے آپ کو بھائی؟ جی پڑھا ہے سر معلوم. ہاں تو ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں. یا اس کی جو کچھ مثالیں ہیں وہ دیکھ لیں گے، اس کے جو ہوم ورک ہے نا اس کا ہوم ورک دیکھ لیں گے، جی جی کیونکہ سر میں نے باقاعدہ ہی جب مطلب یہ مجھے لگا کہ بھی ساتھ ساتھ پڑھا دیتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے باقاعدہ حروف مبتدا خبر پر، یہاں پر لکھا ہوا ہے حروف مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. کون؟ حروف مشبہ بالفعل. مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں. وہ کیا کر رہے تھے افعال ناقصہ؟ مبتدا کو ابن مرفوع کر دیتے رفع تھے. ضمہ دے رہے تھے. جی خبر کو یہ رفع دے مرفوع رہے ہیں، وہ خبر کو منصوب کرتے تھے. یہ حروف مبتدا اپوزٹ کو اپنا اسم، مبتدا کو اپنا اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر مان لیتے. جی وہ مبتدا اپنی کو خبر کیا بنا لیتے ہیں. مبتدا افعال ناقصہ اپنی مبتدا کو اسم بنا کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ مرفوع کر دیتے ہیں. مرفوع کر دیتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل اپنی مبتدا کو اسم بنا کر منصوب کر دیتے ہیں. کر دیتے ہیں. جی تو درج ذیل مثالوں سے اچھی طرح ان حروف کے معنی لکھا ہوا ہے یہاں پر، ان حروف کے معنی اور ان کے عمل کو ذہن نشین کر لیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی जी جی सर। جی جی. ان العلم نور. بے شک علم نور ہے. تو یہاں پر انا آیا، اصل تھا اللہ غفور، لیکن جب انا داخل کیا تو یہاں پر انا کے بعد اللہ کیا بن گیا؟ منصوب بن گیا. تو ان اللہ غفور. منصوب بن گیا. اسی طرح الحدیقۃ واسعۃ، گارڈن چوڑا ہے، واسعۃ مانے چوڑا ہے، لیکن ان الحدیقۃ واسعۃ ہو گیا ہے ان کی وجہ سے الحدیقہ. العلم نور، ان العلم نور، سب میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھایا تھا. القصۃ जी सर। جی موضوعۃ، تو یہ کل بس میں آپ سے سنوں گا. پیج نمبر 20، ادھر دھیان دیں گے، پیج نمبر 20. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، میں لکھ رہا ہوں آپ کا ہوم ورک. آپ کو جو کر کے آنا ہے، آپ کو جو پڑھ کے آنا ہے، جو مطالعہ کر کے آنا ہے. پیج نمبر 20، 21، 23، 24، 25، 26. کہاں تک ہے اس کی بحث؟ सर कल की तो छुट्टी है। کل کا مطلب بیٹا کب تو آئے گا؟ کبھی تو کل کے بعد سیٹرڈے سنڈے منڈے تو آئے گا. सैटरडे सर। ہاں تو کل کا جی جی مطلب جی جب بھی کلاس ہوگی، میرا مطلب یہ ہے نا. अच्छा جی. کام چور ہیں آپ ہیں فہیمہ، کام چور ہیں آپ. تو بس اتنا کافی ہے، یہ پڑھ کے آنا آپ، پیج نمبر 26 تک پڑھ کے آنا. ٹھیک ہے نا؟ مطلب حروف مشبہ بالفعل کی پوری بحث پڑھ کے آنا انشاءاللہ کل کلاس کرتے ہیں، ہے نا؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کلاس ختم کرتے ہیں. جی जी ला दो। ٹھیک ہے. अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.